Ngayong adlaw sa tanan, abi ninyo mga kaigsunan. Ang panalangin sa Ginoo sa tuwang kinabuhi, dili tanang paagi, pinaagi sa mga bahandi or mga material nga mga butang. Usahay iya putang hatagan og mga kalisdanan nga di ra bagyud nato gusto nga atong maagian. Pero diha nato makatunan sa unsang paagi nato malagpasan ang mga butang nga haskang lisura kung hunaw-hunaon nimo usahay pagka-imposible ba. Pero tungod kay aduna tay pagtuo sa Ginoo, ang ato ang himuon manghayo tagtabang niya pinagi sa pagampo. Og sa anang paagi gikalipay kay sa Ginoo kay nitawag kaniya. Sa iyang pagtubag kita ang nagbenepisyo. Ug ang Ginoo mo tubag, kita pud ang nagbenepisyo. Nagkalisod man ta sa una, pero sa dihang nangayo tagtabang kaniya, iyatang gitabangan, ug karon ang mga kalisdanan atong nalagpasan. Una nga di nato kalimtan nga magpasalamat ng daan sa Ginoo sa unsa man nga mga kalisdanan nga ato karong giagian. God bless ato ang tanan.